And Protracts, but I'm not bringing that back up. So, Okay. Any last questions before we move on? ¿alguna cuestión más de todo esto que hemos visto antes de empezar con lo siguiente? We're going to move on to doing MIDI mapping. Porque vamos a entrar ya de lleno con los midis, con los tecladitos, nino, nino, nino. Bueno, Okay. Okay. Oh, wait, one. Yo, no te lo voy a dar, lo vamos a gastar, ¿sabes? Ah, a ver, te lo escondido. No te da tiempo. Luego te hago una prueba. Así no va, Okay. Everybody come back to me, please. Ok, por favor, prestamos atención. I'm gonna move a couple things around. I'm running out of space on this desk. You all know what this is. This is a MIDI controller, right? Yeah. Como podéis ver, esto es un MIDI control. Lo gasta desde el de la cabra hasta los Chemical Brothers. The next thing we're going to talk about really is what flavor of button do you want? There's a lot of flavors of buttons that you can choose from. The two main ones is going to be MIDI controllers and consoles. Those are really the two main flavors of buttons that you can choose from, but we're going to talk about MIDI first. And this, there's a couple MIDI controllers that are completely supported by default in Beyond. The APC40 Mark II is kind of the one that most people are using today. The APC40 Mark I, which if you can find, is going to be used. Por dinosaurios, para los dinosaurios. La 1 es para los dinosaurios. And the APC Mini Mark II, I believe works in Beyond. It's meant for quick show, but I think it also works in Beyond. It's just some basic stuff. Tú tienes la 2 ahí, pero ¿es la Mark II o la 1? Es 1, yes. ¿Alguien tiene la 2? Esa es 2. Ah, 2. Ok, ¿puedes traerla? Would you mind? Y ya no la gastas más. Would it be okay? Acabas de perderla. Funcionan todas, pero digamos que ella quería probar la 2 porque realmente es el mejor mini calidad-precio. ¿Vale? So, por favor, prestamos atención, chicos. I know you're so excited. I understand. I am too. Okay, so the idea with a MIDI controller really is to just map whatever buttons on screen that you want to use to physical switches, buttons, faders, whatever. So by default, these are the options that we support by default. But we have a very advanced editor which allows you to use whatever you could possibly ever want. Vale, básicamente está diciendo que podemos usar cualquier dispositivo MIDI para trabajar. Sí que es cierto que directamente Beyond tiene plantillas hechas para plug and play y empezar a trabajar para la APC 40 modelo 2, o sea Mark II, y para la APC Mini 40, o sea, la APC Mini modo 2 también. También tiene para la 1 en los dos casos, pero como son dispositivos descatalogados, pues es lógico que no quiera invertir tiempo en hablar de ellos. Now, any device that does support MIDI is mappable to Beyond. It is built so anything can be mapped to Beyond. This makes it slightly more complicated than some of the other softwares. Like Resolume is like, I click this button and I click the thing and it connects it, which is simple, but it doesn't allow you to just do any controller. They're kind of designed for a couple controllers, and that's it. So do you hate Akai? That's fine. Use Novation. Don't care. You like keyboards instead of rubber buttons? Be my guest. It doesn't matter. It's the way that we built it. So the first thing we need to do, though, is plug the damn thing in. Okay. And we're done. Básicamente lo que está diciendo es que tenemos plantillas que están preparadas para usar, nada más las enchufas con estos dos modelos. Evidentemente que el que odie a Kite no pasa nada, que le ponga una Novation, que le ponga una Digitools, que le ponga lo que quiera. Lo único que tendrá que mapeárselo de distintas maneras que vamos a ver, por supuesto, pero en principio esto es simplemente enchufándolo ya funciona. What's nice about at least the APC line from Akai is it doesn't require any other software for MIDI notes to happen. The moment it's plugged in, it uses the Windows MIDI drivers, and you don't have to do anything else. Some of the other
Akai products and Novation, some of the more complicated products, have translators that you might need. So there's this, Akai has a device which I was super pissed off about that they didn't support it natively. But this device, which I wanted so badly to use as a zone selection tool, it requires translators for it to work properly. So before you buy a device, make sure it's a native MIDI device and doesn't need translators with sysx commands and stuff. Ok, importante lo que está diciendo. Es importante que los dispositivos que compremos, si no os queremos complicar la vida, que sean MIDI nativos, ¿vale? Porque hay otros dispositivos de Novation, de Akai, por ejemplo, también el File, que parece que es muy guay los botones que tiene, o todos los sistemas que tiene Tractor, por ejemplo, que no son MIDI nativos, sino que están preparados para su propio software. ¿Qué pasa? Que los puedes usar, pero necesitas un software intermedio para poder traducir lo que realmente reconoce, o sea, las señales MIDI nativas a lo que reconoce el aparato. A mí esto me ha pasado con la Control F1 y demás, hay que instalar el Control Editor, que es propio de Native All Instruments, para que te funcione como un MIDI. En el caso de Native, simplemente con ejecutar la aplicación ya lo convierte en que funciona con un MIDI, pero hay otros que necesitas, o sea, hay gente que gasta el Boomer, me suena, o algo así, no sé, hay un montón de software para traducir. So here's how you find out. Here's how you find out what kind it is. So if I go to Akai's website and I look at the APC key 25, for instance, you can go to the download section. Hopefully, if the Wi-Fi would be a little faster. And you can find the manuals, basically. Let's see if I can find it. Oh man, they put them all on the same goddamn. Okay, communication protocol document. That's what you're looking for. And in here, you want to see that it's default. It's regular MIDI communication. And it will explain kind of what the MIDI notes are, and we're going to get into it. But you need to make sure that the communication protocol that the device supports is it's open because their new product, the oh my gosh, their newest controller. Básicamente lo que está explicando es que entréis en la página del producto, miréis las especificaciones para poder saber identificar cuando es un MIDI nativo o... This thing. Por ejemplo, este que acaban de sacar nuevo, que está aquí, que mucha gente se habrá visto tentada. Oh, mira este, qué guay, que ya va con los deditos. This thing uses sysx commands to translate to MIDI, and that's bullshit. It's going to make your time. It's going to take forever for you to map it. It's really messy and really annoying. So you want to just, before you choose a device to do any of your own custom MIDI mapping, make sure it's a device that you can truly be compatible with, or else you're just going to have a bad time. Vale, simplemente por eso, que lo tengáis en cuenta, que se puede trabajar con ello, porque os va a llevar muchas más horas en hacer un show, porque tenéis que poner ese software para que traduzca, y aparte, como no tiene la plantilla, hacer vuestro propio mapeo. Entonces, si... And you're not even safe, because even in this same controllers category, uses sysx. Normal MIDI uses sysx, not uses 6x. Sysx, normal MIDI, so it's not even the same. Like, you have to really look to make sure that the one that you're going to use can be compatible without translating. Because in theory, you could translate all day, and they'll all be compatible, but if it has a translation, it's really annoying. So, yeah. The best ones... Oh, sorry. Sí, básicamente lo que está diciendo es eso, que tengáis en cuenta esto de cara a comprarlo, que claro, ya se sabe por el tipo de dispositivo, pues mira, este sí, este no, este tal, pero que todo lo pone en las especificaciones. Bueno, pues eso, la ganas que tenga uno de complicarse la vida. Ya os digo que es mejor uno que no haya que utilizar el traductor, ya que si no es uno de los que ya tienes que hacer tú la plantilla porque no la tienes, no te compliques más todavía. Entonces, una pregunta. Ahora es la MK1, la E. ¿No te quieres complicar la vida? Cómprate la KDI ACC MIDI, cómprate la... Tengo una MK1.
La 1, vale, también vale. Si no te la pasaré yo. Right now, the ones from Akai that are easy to use and support are the Key 25, the Mini Mark II, the Mini Mix if you want a bunch of faders and knobs, and the APC 40. Acaba de decir los 4 modelos de Akai que funcionan fácilmente, 2 de ellos tienen plantilla y los otros 2 son fáciles de mapear. These ones are fundamentally the same, but they're all discontinued and old now, so don't worry about it. Está hablando de las Mark 1 que funcionan más o menos igual, pero están descatalogadas, por lo tanto no voy a invertir tiempo en explicar nada de ello. A little cheat code is if it has a screen on it, it's probably got translations that need to happen, because MIDI is not smart enough on its own to do that sort of thing. En este modelo que tiene paz, dice que casi seguro que necesite. Cheating. So like this has a little mini screen on it, and so it kind of gives it away. Aprovecho para decir que si alguien tiene una PC40 Mark 1, yo compro de segunda mano. There's a number of people who. There's a number of manufacturers. Akai is a big one. Novation's another big one. There's a really cool company in Argentina that's building like you can make your own custom one. So expensive, They're expensive, but you know, I don't know. So there's a lot of options that you can choose from. We support a couple out of the box. We're trying because the APC 40 Mark II is kind of have discontinued. We're in a little trouble. We have to choose a new one. However, they did tell us that the APC 64 is not the successor to the APC 40. Don't know what that means, but they will not say if they plan on making a Mark III APC 40 or not. So fuck it, fine. Vale, está diciendo simplemente como curiosidad que, lógicamente, ellos de cara a trabajar con MIDI y preparar plantillas han hablado con Akai, dicen que la 64 que han sacado no es la sucesora de la Mark II, eso tal vez no lo saben, quiere decir que van a hacer un sucesor para la Mark II, harán una Mark III, no se sabe. Por ahora, esto es lo que tenemos, evidentemente volvemos a lo mismo, cualquier dispositivo MIDI podemos hacerlo funcionar. Okay, so anyway, we've connected it. Una vez hemos conectado, vamos a we're going to settings, go to settings, MIDI, device y todo, Device settings. configuración del equipo, ¿vale? and you're going to see that it sees the APC Mini Mark II. Ok, directamente ahí os aparece porque está conectada. ¿Por qué le aparece la...? Bueno, sí, le aparece solo la que está conectada. If you see a MIDI in 2, ignore that for now, because what it's doing is it might be able to be seen as 2 devices. It's kind of a thing they've been adding. It's kind of annoying, it's kind of confusing, but if you have the MIDI in 2, kind of ignore that for now. We just want the MIDI in the regular one. De momento vamos a ignorar la opción que os pone MIDI in 2, porque esto es para cuando quieres trabajar con 2 dispositivos, seleccionamos el normal para el primero. And we're going to say on device 1, we want the Mini Mark II's input, and we want the Mini Mark II's Exacto, el output. mismo dispositivo para entrada y salida, ¿vale? Entrada para que pueda encender los botoncitos y salida para que mande las acciones cuando pulsemos el botón. And if we click configure, we're able to set up this MIDI control. Ok, una vez lo tenemos seteado, hay que configurar la plantilla. By default, what we've done in this setup is we've broken basically the window of Beyond into a few major categories. Básicamente lo que hacemos cuando activamos esto es dividir todo lo que vemos en la pantalla principal de Beyond en unas cuantas categorías. One being the main grid, which is your main workspace window here. La primera es el main grid, que es donde veis los cues. You have things like secondary grid for this one down here. La secondary grid es cuando pulsamos workspace en la tablita de abajo. Sliders for like live control and our La master sliders. La tercera, que son los sliders, hacen referencia a todos los controladores que tenemos en la parte del live control. MIDI surface buttons. Control en vivo. Like all of these buttons up here, for instance. Ok, MIDI surface buttons, hace referencia a todos los botones que tenemos en la primera barra de arriba de Beyond. You can also do MIDI to Pango scripts and MIDI to FX grid, so there's some basic breakdowns to start with. Ok, tenemos otras dos, la de Pango Script que veremos luego y la de los efectos que directamente actuaría sobre toda la parrilla de los efectos. So let's do something pretty simple to start. Probably one of the simplest things. Ok, vamos a hacer algo muy sencillo para poder empezar. And what we're going to do, let me see, that way I'm going to hold this, I'm going to show it. The first thing I want to do is I want to set this fader to be my master brightness fader. That's what I want. It's very simple. I want this to be brightness.
Ok, lo primero que vamos a hacer es asignar al último fader de la derecha el master brightness para poder tener ahí el brillo del... To do that, we can think of it as a slider, right? The brightness is a slider in the UI. So we're going to go to MIDI surface sliders. Nos vamos, como sabemos que es un slider, pues nos vamos al apartado de sliders. Le damos a configurar. And I'm going to go in here and I'm going to look for the brightness. Buscamos el valor de brightness que queremos asignar. And on the MIDI in here, I'm just going to double click. Le damos doble clic. And that's going to allow me to edit which input is going to be in my brightness. Ok, de esa manera le damos a learn. And I can learn, and it's going to wait for my something to happen on the MIDI notes. And once it does it, it's going to discover which fader it was, and I'm going to drag it through slowly to make sure that bottom bar is full, so every note is seen. De esta manera, al mover el fader, movemos el fader, lo identifica y le damos definición. Hay que moverlo despacito para que todos esos huequecitos se nos llenen y tengamos la máxima definición. La acaba de copiar. Once I press OK, you're going Damos OK, OK. Bueno, to see that it now has these values inputted into this fader. vemos que ahora ha importado el valor a esa celda y además, si os dais cuenta, abajo a la izquierda de la pantalla, al mover el efecto, vemos que se mueve y está reconociendo ese fader en concreto. And if I press OK and I leave and I've done my configuration, I go to Live Control. Entonces aceptamos todo, salimos al menú principal y al mover el fader vemos que el fader del brillo se mueve. The fader now controls the brightness fader. Pretty simple. Yeah. Let me show you one other that you should know. As you're probably all familiar with these live control faders, but there's some hidden ones not in the UI that you can also control. So if I go back to my device settings here. Ok, vamos a ver o sea, probablemente ya estéis familiarizados con este tipo de control, pero vamos a ver algo que no es tan obvio. And we go to sliders, you'll see there's a long list of things that you can control. Ok, en el apartado de sliders hay muchas cosas que son obvias, que te ponen lo que puedes controlar, pero al final del todo encontramos, hay muchos valores que podemos llegar a controlar. Okay? So, one of those that we were using is the Q time shift, right? We probably want to have that cool Q time shift on a fader. So we need to find that in the list, which happens to be the master clock shift is its official term. Okay. No, master metro shift, excuse me. Okay. So, hay muchas cosas que hemos podido controlar. Una de las que nos puede ser muy útil es lo que nos ha explicado antes para poder aplicar offsets a los efectos. Sería el master time shift control. Vamos a buscarlo, evidentemente es verdad que lo tenemos y es el master metro shift. ¿Okay? Si hacemos un learn, doble clic en ese valor y le asignamos un fader de nuestra array. Go real slow, make sure all of those lines are filled in so that it knows every single value. Ok, lo tenemos asignado, en ese mismo momento le damos a OK, OK, OK. And then I can press OK, and it now reads it, and if I leave here and go out, and I move ahora this fader, tenemos asignado ese fader que nos va a venir muy bien para el show en vivo, con los temas de los offsets, ya lo tenemos asignado. It's now moving this fader, and I have control of the offset. Ok, ahora estamos controlando el offset de los efectos. For what that delay might look like. ¿Vale? So those are faders. Those are pretty simple. It's not too complicated, and there's no feedback. Right? The fader is in an absolute position. It doesn't change position unless you move it. So that's the simplest kind of thing to map is faders. Ok, sí, bueno, ya vemos que de una manera muy simple lo estamos controlando, tenemos que tener en cuenta que no tiene, o sea, tiene feedback, pero luego no tiene, o sea, donde lo dejamos en el teclado, si movemos luego virtualmente en el ordenador, tenemos que volver a buscar el punto, ¿vale? Donde lo dejes, no se queda bloqueado. Let's do something harder. And we need to do a Q button. This is obviously something you're going to want to do to be able to press Qs. Vale, vamos a ver otra cosa que podemos hacer con el MIDI, que es lanzar un view, ¿vale? Nos iríamos a MIDI Settings, Configure, nos vamos a la parrilla principal, la Main Grid, vamos al botón de configurar,
So we'll configure main grid, and you'll see these cell numbers, they get highlighted when I select them. So it's Si os dais cuenta, cuando seleccionamos los números en la parrilla, vemos que estamos seleccionando los distintos QEs de la parrilla principal también, ¿no? O sea, And what we need to do is we need to learn 1 and 2. So it's waiting for my input now. ok, lo único que tenemos que hacer, le damos learn 1 más 2 y entonces empezamos a pulsar los botones del MIDI. And it's going to learn 2 things. I press the button down, and I release the button. Ok, lo pulsamos dentro y lo dejamos que vuelva. Y se acaba de meter el QE1.